Okay, here we have a problem that goes like this. The fuel gauge for a gasoline tank in a car reads proportional to its bottom gauge. If the tank is 30 cm deep and accidentally contaminated with 2 cm of water, how many centimeters of gasoline does the tank actually contain when the gauge erroneously reads full? So, unsa gid ang situation? Well, we have this type of we have this case. Ang imuhang kanang kuan, this is tank para sudlan unta og gasolina, okay, sa sakyanan. Dayon, to measure kung full bang imuhang kuan, di ba, kanang sakyanan mo marka man na kung full bang imuhang gasoline, empty ba, para ma-aware ka nga dili mo na ginalantaw-lantaw gyud nimo, di ba, pag nakasakyanan, di mo na ginalantaw-lantaw mo, daghan bang gasolina, ginabrihan nimo ang container, but there's a meter there near the driver or near the steering wheel na nakamarka dadto kung unsa naka kuan, unsa pila na bay gasolina bilin, full pa ba, empty or something. And that measurement is not actually being measured by depth in there, but ang ginalantaw dito is kung pilay pressure. Kung equivalent in ana gina-calibrate kung pila po'y corresponding niya nga pila na bilin ang gasolina. So, ang given is kanay daw nga kuan, total dili mo ginapunon kayo nimo ang kuan. Dili mo ginapunon kayo nimo. When you say full, dili na kay mag-apaw-apaw gyud, no? When you say full, like paragod sa Coke, when yung full na Coke, na space para free space. In this case, when you say full, daan ra gid ang full. 30 cm ni siya tanan bale. Kana siya nga depth. Gikan na taman sa liquid. But in this case, forget about that. Ingon di ay dire. So in this case we assume nga full gyud ay kayo ba. Kanilong siya karon pagbasa na full pero dili day kani ang 30 cm. But pagbasa na sa kuan kay full na pero wala pag day na puno ang imuhang gasoline tank. Why? Because here we know that water na sa ilalom mas heavy man siya compared sa gasoline. So therefore na pagkamalan nga puno na kay bugat naman at ako na ang pressure pero wala pa di ay. So, nagmali ko ba atong isog? Daari day tama gid ang 30. Medyo gipuno gid nila. Salo say nga na lang, 30 cm. There is a sketch. Sa sketch lang po. But of course, nagyapon na free space. Gamay. 30 cm. Now, the question here is, ngano nakaingon man siya nga full na, dili pa day puno. Nga nga idea. Supposed to be, kung puno ni siya, na siya pressure nga mabasa. Ang kana nga pressure, mo na corresponding pressure kung puno na yung mga tank. Unsa man nga pressure? Well, that is pressure nga mabasa nimo da, no? Pressure at the bottom. Mo na mabasa nga pressure kung puno ang imong tangke o gi-calibrate man na nila gasolina, which is rho times G times H. Okay? Due to the rho of the gasoline is 680. G is 9.81. H is kung ang height sa gasolina assuming puno, no? Mo ni ang pressure sa bottom kung puno. So that's 30 times 0.3. That's approximately equal to pila na ka Pascal. That is 2001.24 Pascal. So mao ni ang pressure supposed to be kung puno ni siya pero ang sulod gasolina tanan. But it so happen nga in this case, feeling sa imuhang kuan puno og gihapon siya kay mao man gihapon yang na-feel nga pressure. Pero kay naa naman kay contaminant, siguro kay nayab-an ba o nabay na salibuan ba og tubig o nayab-an ba og tubig mao ni butang ang tubig diha na nakatubig sa ilalom and dili man na siya nagastay ra siya sa ilalom eh. So magpa-refuel ka, sa babaw ra pud ang gasoline, so murag wala ka bantay sa ilalom. So paglantaw nimo full, meaning ani kay full man yang nabasa, ang pressure ani sa bottom nga na-feel niya at this moment is still the same to this, feeling puno. So in that case, pressure at the bottom will be 2001.24. Unsa may naka-cause ana nga pressure?
cause na siya aning water gasoline. So water is caused by wait, we don't write that way para dili ta malibog. We write it systematically. Control y. Okay, we start from the top. Done is the air. What is the pressure here at the free surface? Since exposed to the air, that means 0. So 0, as you go deeper, may increase ang pressure, right? By rho gh, rho of gasoline. But we don't know yet what is the height in there, so we call that y. So rho of gasoline, that's 680 times 9.81 times y, which is the depth of gasoline or the level of gasoline. Plus, as you go further deeper, it will what? Increase by rho gh, but rho in this case is already of water. G 9.81. The depth, of course, is 2 cm, and that 2 cm is equivalent to 0.02 meters. So in that case, that is now equal to the pressure that is being read by here, the full. And of course, we know kung full na siya, meaning ana, ang pressure nga nabasa niya is 2001.24 Pascal. From here, we could solve therefore, ang actual gidaay nga level sa imuhang gasoline is just y is equal to 27.06 cm na ni siya. cm. So meaning, actually, ang height lang sa imuhang kuan, ang imo lang gasoline lang nanay mo dana is nga lang ang ihang height. Of course, if you know the area, you will know the volume. So ingon ana lang ang case, no? Ingon ana lang. Ang idea ni is pagbasa niya full kay actually dili man ang level iyang ginabasa but ang iyang ginabasa pressure. Kung ang pressure kay correspondingly 2001.24 meaning puno na siya. Pero daani karon good kay lahi naman ang fluid nga naa na may contaminants water. So bahala dili pa puno, pagbasa niya puno na kay 2001.24 naman yung reading. And in that will imply nga ang imo yung tank, ang sulod lang niya is 29.06, 27 ang kuan gasoline, 2 cm ang liquid. So 29.06 pa lang tanan ang height, pagbasa niya puno na siya. Okay?